하나님이 이 모든 Allah 말씀으로 mengucapkan firman ini. 말씀하여 이르시되 Akulah 나는 Tuhan 너를 Allahmu 애굽 yang 땅 membawa engkau 종되었던 keluar dari 집에서 tanah Mesir, 인도하여 낸 dari 내 tempat 하나님 perbudakan. 여호와니라. 아멘. 아이들이 사춘기가 되면 제일 많이 말하는 말이 있다고 합니다. Katanya ada satu perkataan yang anak-anak di umur remaja sering katakan, 싫어요. tidak mau. 이때가 되면 몸도 크고 또 여러 가지 생각도 커져갑니다. Itu adalah saat di mana mereka bertumbuh baik secara fisik dan secara pikiran. 내가 스스로 할 수 있을 것 같아요. Seakan-akan dunia ini dapat dia lakukan semuanya. 근데 내 맘대로 했는데 책임을 지지 못하는 거예요. Dan mereka sering kali melakukan seenaknya, tapi tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. 그러면 그때 이제 부모님이 이 자녀들의 문제들을 해결을 하기도 합니다. Dan pasti pada saat itu juga orang tua akan membantu mereka menyelesaikan masalah itu. 사람들은 성경에서 이런 계명이나 율법 이런 거 얘기하면 많이 부담을 느낍니다. Banyak orang itu pasti akan selalu merasa terbebani ketika berbicara tentang aturan, hukum. 아니 왜 성경 속에서 왜 이렇게 이것 해라 저것 하지 마라 이런 말이 많습니까? Kenapa Alkitab itu penuh dengan banyaknya larangan? 여러분, 이 하나님이 우리에게 주신 이 말씀과 계명은 우리를 억압하기 위해서 하는 것이 아니라 자유인에게 주는 새로운 삶입니다. Sebenarnya, aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan itu bukan untuk mengekang umat manusia, tetapi untuk memberi kebebasan sebagai orang yang hidup baru. 이스라엘 백성들이 430년 동안 애굽에서 노예의 삶을 살았어요. Selama 430 tahun, umat Israel hidup sebagai budak di tanah Mesir. 노예는 내 맘대로 할 수 있는 것이 없어요. Sebagai seorang budak, itu manusia tidak dapat hidup seenaknya. 내 것이 없습니다. Tidak ada yang menjadi milik pribadi mereka. 심지어는 내가 낳은 자식을 주인이 마음대로 팔아버리기까지 합니다. Namun bahkan lebih daripada itu, mereka akan menjual anak mereka. 늘 빼앗기고 늘 고통 속에 있었다. Selalu direbut, selalu menderita. 하나님의 은혜로 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 이제 드디어 자유라는 것이 주어졌어요. Namun saat ini bangsa Israel sudah bebas dan diberikan suatu kebebasan itu. 갑자기 이 자유가 주어졌는데 이거를 어떻게 사용하고 어떻게 누리는 것인지를 모르는 거예요. Tapi sayangnya setelah kebebasan telah diberikan, mereka masih kurang mengerti bagaimana caranya menggunakan kebebasan ini dengan baik dan apa batasannya. 하나님은 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel. 나는 너희를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 아멘. 우리가 흑암 가운데, 고통 가운데, 멸망 가운데 있었습니다. Kita semua berada di tengah-tengah penderitaan. Kita juga pernah berada di tengah-tengah masa-masa sukar. 골로새서 1장 13절 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니. Namun di dalam kitab Kolose 1 ayat 13 berkata bahwa Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 예수 십자가의 보혈로 우리가 속량 곧 죄 사함을 받았습니다. Dan oleh karena darah Yesus kita semua telah diberikan kebebasan. 이와 같이 이스라엘 백성들이 애굽에서 종되어 있을 때 하나님은 유월절이라는 언약을 주셨어요. Saat bangsa Israel berada di perbudakan, Tuhan memberikan Paskah kepada mereka. 출애굽기 12장 13절에 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게
내려 멸하지 아니하리라. Dan di dalam kitab Keluaran 12 ayat 13 berkata bahwa darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu, dan saat ku melihat darah itu, aku akan lewat. 이스라엘 백성들이 애굽에서 해방되었어요. Bangsa Israel sudah dibebaskan dari Mesir. 너무 기쁜 일입니다. Ini sungguh sangat 그런데 satu 정작 sukacita. 그 해방을 이룬 유월절의 영적인 의미를 잘 모르는 거예요. Namun saat mereka sudah bebas, masih saja mereka belum mengerti makna dari Paskah. 해방보다 더 중요한 것이 유월절의 어린 양의 피입니다. Malahan sebenarnya hal yang lebih penting dari bebas dari perbudakan adalah darah pada Paskah. 여러분, 히브리서 10장 19절에서 20절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 20, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이다. Karena ia telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. 그 휘장은 곧 그의 육체니라. Tabir yaitu dirinya sendiri. 예수님께서 십자가를 통해서 하나님께로 가는 구원의 길을 열어주신 거예요. Melalui salib Yesus Kristus, jalan yang baru telah diberikan. 여러분, 교회마다 십자가를 달아놓습니다. Setiap gereja mempunyai kayu salib. 우리 교회도 뒤에 십자가를 달아놨어요. Begitu juga dengan gereja kita. 어떤 사람은 십자가 목걸이도 합니다. Ada juga yang bahkan mengalungkan salib 또 dan 십자가로 lehernya. 귀걸이도 합니다. Atau juga mungkin memakai anting-anting 차에 salib. 막 달아놓는 사람도 있어요. Atau mungkin digantung di mobil. 많은 십자가가 있는데 그 십자가의 영적 의미를 모르면 그것이 우상이 되는 거예요. Ketika kita memiliki banyak salib, tapi tidak memahami makna salib, bisa jadi itu berhala. nanti. 여러분, 십자가 뒤에 달려있는 십자가를 통해서 우리가 십자가를 보면 안 돼요. Saat kita menggantungkan kayu salib di gereja, kita tidak boleh hanya memandang kayu salib itu. 뭘 봐야 됩니까? Namun apa yang harus kita pandang? 십자가 가운데 우리에게 구원 주신 예수 그리스도를 바라봐야 됩니다. Yang harus kita pandang adalah Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib itu. 제가 어렸을 때 기억이 납니다. Saya sering mengingat masa kecil saya. 저희 할머니가 지금은 천국 가신 할머니가 이 예배를 드리러 가는 거예요. Di mana nenek saya yang sudah almarhumah lagi 아침 pergi ke 새벽에 gereja. 예배 드리러 갔어요. Pergi ke ibadah subuh hari. 저도 따라갔어요. Saya ikuti dia. 근데 아침에 할머니가 늘 새벽 기도를 가기 전에 목욕을 딱 하시는 거예요. Tapi setiap subuh, sebelum pergi ibadah subuh, beliau selalu mandi 저는 pagi-pagi. 눈곱도 겨우 떼고 따라가는데 Padahal saya itu bahkan tidak cuci muka dan tidak lap tai mata. 그리고 교회에 가셔서 십자가를 향해서 인사를 하는데 Dan saya melihat beliau akan ke gereja dan menunduk di bawah salib. 갈 때마다 그래요. Setiap pergi. 할머니 왜 제가 질문했습니다. Saya bertanya kepada nenek saya, "Nenek, kenapa nenek bersujud begitu di bawah kayu salib?" 할머니 왜 그러시냐고. Saya tanya, "Kenapa, nenek?" 오랫동안 절에 가서 불공들였던 그 체질이 있어가지고 불상에다가 인사하듯이 십자가에다 인사하는 거예요. Jadi ternyata beliau itu masih memiliki natur saat dia masih Buddha yang sering bersujud di bawah patung-patung di kuil, dan itu ternyata masih terbawa sampai dia udah Kristen. 어느 날 또 저희 집에 중고 가구가 들어왔어요. Dan waktu suatu hari di rumah kami itu masuk beberapa furnitur yang sudah second. 가구. 네. 가구를 들어가는데 바로 들이지 않고 할머니가 뭘 하시는 거예요. Dan sebelum itu
terima, nenek saya melakukan satu hal yang lain dulu. 뭐냐면 그 가구에다가 소금을 막 뿌려요. Dia memercikan garam dulu ke furnitur itu. 그리고 십자가를 이렇게 확 그리더라고요. Terus digambarin kayu salib pakai salib. 제가 왜 그러냐고 물어봤어요. Saya tanya lagi kepada nenek, kenapa begitu? 이 가구는 다른 사람이 쓰다가 온 거기 때문에 이게 나쁜 기운이 우리 집으로 못 들어오게 하는 거다. Dan ia bilang katanya, ini adalah barang second dari orang lain, jadi kan kita nggak tahu, mungkin ini bawa aura jahat, jadi harus dibersihkan dulu. 그때는 제가 어릴 때라 뭘 잘 몰랐어요. Waktu itu saya masih kecil, jadi saya tidak mengerti. 근데 그게 잘못된 믿음과 잘못된 우상 숭배예요. Nah, itulah yang sebenarnya iman yang salah, kepercayaan yang salah, itu adalah berhala. 나중에는 이제 신앙생활을 하고 성경을 배우고 하면서 할머니가 점점점 바뀌었어요. Namun semenjak nenek saya mengikuti banyak pembelajaran Alkitab, Bible study, dan semakin beliau berubah. 그리고 제가 시간이 날 때마다 성경에 대해서 우리 할머니에게 알려드리고 또 이 사도신경에 대한 의미도 알려주고 이렇게 했었던 기억이 납니다. Dan saya sering mengingat juga, saya juga saat ada waktu-waktu khusus, saya akan mengajak nenek saya untuk membaca Alkitab, saya bacakan, saya ceritakan. 우리가 구원받은 하나님의 백성으로서 올바른 믿음과 하나님을 향한 중심을 가지고 있어야 됩니다. Begitulah kita sebagai umat-umat Allah, kita harus mempunyai iman yang benar dan kokoh. 때때로 우리에게 환란이 있고 문제가 있을 수 있습니다. Bisa saja kadang kita mengalami masa-masa sukar dan masa-masa kritis. 이스라엘 백성들이 출애굽을 했는데 근데 눈앞에는 광야라는 현실이 있는 거예요. Saat bangsa Israel lagi mau keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan padang gurun. 근데 그 현실이 하나님의 축복을 받는 기회가 되어져. Namun ternyata realita itu menjadi kesempatan untuk Tuhan memberkati mereka. 하나님께서 매일같이 만나와 메추라기로 이스라엘 백성들을 먹이셨어요. Dan setiap hari Tuhan memberikan kepada mereka manna dan burung puyuh. 언제까지요? Sampai kapan itu 가나안 diberikan? 땅 들어가기 전까지. Sampai sebelum mereka menginjakan kaki di 이제 Kanaan. 요단강 건너가고 나서는 가나안 땅에 입성하고 나서는 그 모든 것들이 끊어졌어요. Dan setelah mereka menginjakan kaki di tanah Kanaan, semua pertolongan itu berhenti. 우리는 거룩한 나라 주님의 백성이 되었습니다. Kita semua adalah umat-umat Allah yang kudus. 제사장 나라가 되었습니다. Kita adalah kerajaan yang imamat. 아멘. 이스라엘 백성들이 왜 가나안 땅으로 가야 됩니까? Kenapa bangsa Israel harus menyusuri tanah Kanaan? 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 불러내셨어요. Tuhan telah mengeluarkan Abraham di pasal Kejadian 12. 너는 너의 고향, 본토, 친척 집을 떠나라. Pergilah, keluarlah dari rumah bapamu, rumah sanak saudaramu. 너를 큰 민족이 되게 하겠다. Sebab aku akan menjadikanmu bangsa yang 내가 besar. 복의 근원이 되게 하겠다. Engkau akan menjadi sumber berkat. 내가 보여줄 땅으로 가라. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 그곳이 어디입니까? Di manakah itu? 가나안 땅이에요. Tanah Kanaan. 아멘. 그리고 하나님은 이 아브라함에게 하나님의 언약을 주셨어요. Dan Tuhan memberikan kepada Abraham perjanjian Allah. 창세기 22장 13절에서 18절까지 말씀입니다. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 13 sampai 18. 하나님이 아브라함이 사랑하는 그 아들 이삭을 제물로 바치라는 거예요. Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. 그런데 그 이삭을 대신해서 그 양을 하나님 예비해 주셨어요. Namun Tuhan memberikan suatu domba jantan untuk menggantikan Ishak. 우리가 죽어야 되는데 Kita seharusnya yang mati. 예수 그리스도가 대신 죽으셨어요. Namun Yesus Kristus telah mati untuk kita. 이삭이 죽어야 되는데 Ishak seharusnya yang mati. 수양이 죽었어요.
Namun ternyata domba jantan itulah yang 그것과 함께 가나안 땅을 향한 하나님의 구원의 이 메시지를 아브라함과 이삭에게 하나님은 주신 거예요. Tuhan memberikan perjanjian tanah Kanaan ini kepada Abraham dan Ishak. 이 언약을 이스라엘 백성들에게 심은 것입니다. Dan perjanjian ini Tuhan berikan kepada umat Israel. 이스라엘 백성들이 드디어 출애굽을 하고 가나안 땅을 향해서 한 걸음 한 걸음 걸어갑니다. Dan akhirnya bangsa Israel pun telah dibantu Tuhan untuk berjalan selangkah demi selangkah ke tanah Kanaan. 노예되었던 이스라엘 백성들이 하나님의 자녀가 되고 자유인이 된 것입니다. Dan bangsa Israel pun akhirnya telah disebut sebagai anak-anak Allah yang bebas. 십계명을 왜 주셨습니까? Kenapa Tuhan harus memberikan 구원받은 주님의 백성들이 사는 방법을 주신 거예요. 10 hukum Allah? Karena ini cara manusia hidup sebagai umat Tuhan. 1계명 나 외에 다른 신을 내게 두지 마라. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. 지금까지는 온갖 신들을 섬겨왔어요. Karena sampai saat itu mereka punya banyak Allah di sekitar mereka. 나일강의 신을 섬겼습니다. Mereka menyembah sungai Nil. 개구리를 섬겼습니다. Mereka menyembah katak. 심지어는 메뚜기, 이런 것도 신으로 섬겼어요. Menyembah belalang. 그런데 이 예배는 유일하신 하나님 여호와만 섬기는 것이다. Namun ibadah adalah tempat di mana mereka hanya beribadah satu-satunya kepada Tuhan. 우리의 예배의 대상은 오직 유일하신 여호와 하나님인 줄 믿습니다. Saya percaya kita hanya beribadah kepada satu tujuan, yaitu kepada Allah kita yang esa. 그리고 너희는 너희를 위하여 우상을 만들지 마라. Dan Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 이거를 이해를 못하고 이스라엘 백성들이 금 송아지를 만들어 놓고 이 송아지를 향해서 우리를 애굽 땅에서 건져낸 여호와 하나님이다라고 말하는 거예요. Karena sebelum itu mereka membuat suatu lembu emas dan menyembahnya sebagai Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. 하나님이 너무 화가 났습니다. Itu sangat membuat Tuhan marah. 이스라엘 백성들을 다 멸하려고 하셨어요. Dan Tuhan mau membinasakan semua umat 그때 Israel. 모세가 하나님 앞에 간절히 기도하며 백성들을 위해서 기도합니다. Pada saat itu Musa berdoa untuk umat Israel. 모세가 내려와서 보니까 백성들이 거기에서 춤추고 거기 우상 숭배로 찌들어 있는 거예요. Dan saat itu Musa turun dari Bukit Sinai dan melihat mereka sedang bersorak-sorai menari di depan lembu emas. 모세가 얼마나 화가 났던지 하나님이 주신 그 십계명 돌판을 집어 던져서 부셔버렸어요. Musa sangat marah sehingga dua loh batu yang dia pegang itu dia lempar dan patah. 그리고 금 송아지를 완전히 부셔버렸어요. Dia benar-benar menghancurkan lembu emas itu. 여러분, 금 송아지는 하나님이 아닙니다. Lembu emas bukan Tuhan. 여러분, 이 뒤에 있는 십자가는 하나님이 아니에요. Salib di belakang ini juga bukan Tuhan. 여러분, 혹시 여러분 가운데 내 생각대로 편의대로 복음을 조작하거나 변질하면 안 됩니다. Kita mungkin saja tanpa kita sadari kita sedang membuat Injil menjadi pudar. Itu 주님의 tidak boleh. 백성들은 말씀 따라 사는 줄 믿습니다. Saya percaya umat-umat Allah hidup sesuai firman Tuhan. 그리고 세 번째, 내 하나님 여호와를 망령되게 부르지 마라. Dan setelah itu yang nomor 3 berkata bahwa janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 지난주의 말씀처럼 하나님을 두려워하고 경외할 줄 아는 사람이 돼요. Seperti firman Tuhan minggu lalu, kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Allah. 여러분 자녀들이 여러분 부모의 이름을 함부로 부르면 되겠습니까? Apakah boleh untuk anak-anak kita memanggil nama kita sembarangan? 저희 자녀들이 어이 종욱이 뭐 이러면 되겠습니까? Apakah boleh anak-anak saya panggil, "Hey Jonguk"? 그럼 선봉이죠. Itu terlalu 버릇이 없는 sombong. Itu tidak bagus ya. 우리 하나님 아버지를 경외하는데 하나님의 이름을 망령되게 부르면 안 되는 거예요.
Begitu juga dengan Allah kita yang adalah Bapa kita. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan. 그것은 하나님을 경외하고 존경하는 이름입니다. Mengapa? Karena namanya itu sangat kudus dan harus kita takuti dan hormati. 그리고 네 번째, 안식일을 거룩하게 지켜. Lalu setelah itu perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 지금 우리는 사실 안식일을 지키지 않고 주일을 지킵니다. Memang betul, sekarang kita tidak memperingati hari Sabat, namun kita memperingati hari 우리의 Minggu. 일주일 삶 중에 하루를 구별해서 하나님께 집중하는 시간이에요. Ini adalah hari di mana kita fokus kepada Tuhan dari 7 hari di dunia luar. 원래는 하루 종일 하나님을 바라보고 찬양하고 경배하는 것이 맞습니다. Sebenarnya seharusnya itu seharian penuh kita itu fokus kepada Tuhan. 근데 요즘에는 그것도 못해요. Tapi sekarang kita bahkan tidak melakukan 그냥 한 itu. 시간 예배 드리고 예배 드렸다. 그리고 넘어갑니다. Dan ibadah itu bahkan kadang hanya 1 jam. 그 한 시간 예배도 집중을 못해요. Dan bahkan ibadah 1 jam itu pun tidak bisa kita fokus kepada Tuhan. 요즘에 저희 아이들하고 제가 공감할 수 있는 것들이 잘 없어요. Jadi belakangan ini saya memang kurang waktu untuk bisa punya empati 우리 dengan anak-anak 딸들이 saya. 와서 아빠, 요즘에 이 드라마가 있는데 이거 재밌다 봐라 이러더라고요. Seperti contohnya anak-anak saya bilang, "Papa, tolong bukan. Ada drama bagus, cobalah nonton, seru loh." 제가 시간이 없잖아요. Tapi kan saya tidak punya waktu. 유튜브에 보면 그거를 드라마를 잘 써머리 해놓은 그런 게 있습니다. Tapi ada di YouTube orang yang suka meringkas drama. 이렇게 일부러 그거 찾아서 보고. Jadi akhirnya saya nonton ringkasan itu. 우리 아들하고는 뭐 별로 말을 길게 할 수 있는 거리가 잘 없어요. Dan dengan anak saya yang cowok, saya tidak bisa ngomong banyak tentang dia. Nggak tahu topik apa yang harus omong dengan dia. 어제하고 이번 주에는 닌텐도를 열심히 같이 했어요. Jadi minggu ini di waktu luang saya main Nintendo dengan dia. 게임의 종류는 다르지만 과거의 방식과 비슷하더라고요. Tapi mungkin tipe gamenya beda dengan zaman dahulu, tapi cara mainnya sama. 저를 이기려고 얼마나 열심히 하는지. Dia sangat berusaha keras untuk menang dari saya. 우리가 부모와 자식 간에도 공감하고 함께 하려고 우리가 애쓰고 노력합니다. Kita sebagai orang tua pasti bersikeras untuk bisa punya empati, bisa merasakan apa yang anak-anak rasakan. 여러분 예배 시간에 내가 앉아 있다고 그 예배가 아니에요. Beribadah itu bukan hanya berarti duduk di gereja. 내 마음을 하나님께 드리는 것입니다. Harus ada hati yang kita persembahkan. 예배 자리에 앉아 있으면서도 하나님 바라보지 않는 그것은 예배가 아니에요. Tidak bisa kita sebut itu ibadah kalau hati kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. 여러분 예배의 주역이 되셔야 돼요. 예배의 주역이 돼야 됩니다. Jadilah figur utama dari ibadah. 요한복음 4장 23절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yohanes berkata, 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배하지. sebab orang yang beribadah kepada Tuhan, yang beribadah dalam roh dan kebenaran. 우리가 하나님은 영이십니다. Allah kita adalah roh. 그래서 그 영이신 하나님께 우리가 영과 진리로 나아가는 거예요. Allah yang adalah roh, artinya kita harus datang kepada Allah dalam roh dan kebenaran. 여러분 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping. 예배의 주역이 됩시다. Jadilah figur utama ibadah. 구경꾼 되면 안 돼요. Tidak boleh tertukar ya. 다섯 번째, 내 부모를 공경하라. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 이것은 권위에 대한 얘기죠. Ini berbicara tentang 권위, 부모를 향한 권위입니다. hati kepada orang tua. 드라마를 이렇게 보는데 그 아들이 부모보다 먼저 천국에 가게 되는 그런 상황이 있었어요. Ada drama di mana anaknya itu lebih dahulu meninggal sebelum orang tuanya. 근데 이제 죽음을 곧 앞두고 있는 아들이 어머니에게 하는 말이 있어요. Tapi sebelum anak ini meninggal, dia berkata kepada ibunya, 저를 낳아주셔서 감사합니다. terima kasih sudah melahirkan 저를 aku. 키우느라 너무 수고 많으셨어요.
Terima kasih sudah membesarkan aku, pasti kerjanya 근데 sangat 그 어머니가 keras. 얘기했어요. Dan ibunya bilang 너를 낳고 키운 모든 순간이 나의 기쁨이었다. bahwa semua masa-masa saya melahirkanmu dan membesarkanmu adalah sukacita bagiku. 그거 보는데 살짝 눈물이 날라더라고요. Dan waktu saya menonton itu saya sedikit nangis. 여러분, 자녀를 낳고 그 아이를 키워서 장성하기까지 얼마나 많은 시간과 노력과 헌신이 들어갑니까? Sebenarnya seberapa besarkah waktu, usaha, energi kita yang kita pakai untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak? 부모의 사랑과 헌신이 없으면 자녀는 없는 거예요. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada pengabdian orang tua, anak pasti tidak ada. 나의 육신의 부모를 공경할 줄 아는 사람이 영이신 아버지 하나님을 공경할 수 있는 거예요. Pasti seorang anak yang dapat menghormati ayah dan ibu akan diberkati Tuhan. 그리고 여섯 번째, 살인하지 말라. Yang keenam, jangan membunuh. 여러분, 생명은 너무나도 소중한 거예요. Jiwa itu adalah suatu hal yang sangat berharga. 여러분, 한 영혼이 천하보다도 귀합니다. Karena Alkitab berkata bahwa satu jiwa itu lebih besar daripada seisi dunia. 그런데 당시에 노예로 살아가던 이스라엘 백성들은 그 생명이 소중하게 여겨지지 않았어요. Namun bagi bangsa Israel yang baru saja jadi budak, jiwa itu tidak ada nilai. 과거에는 힘이 있으면 힘없는 사람을 마음대로 해치고 죽이고 했어요. Karena zaman dahulu orang bisa mudah membunuh orang kalau dia punya kuasa lebih besar. 여러분, 인간은 하나님의 형상입니다. Saudara sekalian, manusia adalah gambar Allah 가장 소중하고 존귀한 존재예요. yang sangat mulia dan yang sangat berharga. 저는 자녀가 3명이 백혈병에 걸려 있는 부모를 만난 적이 있습니다. Oh, jadi saya pernah melihat seorang tua yang mempunyai 3 anak yang sakit sel 마음이 darah 제가 너무 putih. 아팠어요. 3 anaknya sakit dan itu sangat leukemia dan sangat menyakitkan hati. 근데 이 부모님이 자녀를 살리기 위해서 집도 팔고 차도 팔고 가진 모든 걸 다 팔았어요. Tapi saya melihat orang tua itu mau menyembuhkan 3 anak yang sedang sakit leukemia dengan menjual semua harta mereka, rumah, mobil, dan semuanya. 그런데 어떻게 그게 가능합니까? Tapi bagaimana bisa mereka menjual semuanya itu? 아이의 그 생명이 내가 가진 재산과 그 어떤 것보다도 가치 있기 때문에 그러는 것이죠. Jadi orang tua itu menjual seluruh harta bendanya karena anak mereka itu lebih berharga dari harta mereka. 제가 그 아이와 또 그 가정을 위해서 축복하고 기도했던 기억이 납니다. Dan saya mengingat saya pernah mendoakan anak-anak itu dan keluarganya. 참 감사한 거는 요즘에는 약이 좋아져서요. 웬만하면 살게 되더라고요. Namun sangat bersyukur belakangan ini obat-obatan itu semakin berkembang dan maju, jadi penyakit-penyakit itu mudah disembuhkan. 예전에는 그냥 병 걸리면 다 죽는 건 줄 알았어요. Karena dulu kala itu orang-orang dengan mudah sakit dan mati. 좀 불편하지만 평생 약 먹으면 산다고 그러더라고요. Tapi walaupun memang agak sedikit tidak nyaman, banyak orang itu setiap hari harus mengonsumsi obat dan hidup begitu. 여러분, 한 영혼이 우리가 복음 전하는 그 이유가 무엇입니까? Jadi apakah alasan kita harus menyelamatkan satu saja jiwa? 그 영혼의 생명이 너무나도 귀하기 때문이에요. Karena satu jiwa itu sangat berharga. 단순하게 목사님 저 사람 안 죽여요. 그 말이 아니에요. Jadi ini bukan hanya sekedar bilang, oh Pak Pendeta saya tidak pernah bunuh orang. 한 영혼의 가치를 알아라는 거예요. Namun kita diajarkan untuk mengetahui nilai dari satu jiwa. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신되어서 이 땅에 오셨습니다. Seperti dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? 예수 그리스도입니다. 예수님이 성육신하셔서 자기 생명을 주기까지 우리를 사랑하신 거예요. Firman ini adalah Yesus Kristus itu telah bereinkarnasi dan telah menjadi sama seperti manusia. 그리고 7번째, 간음하지 마라. Dan yang ketujuh, jangan berzina.
여러분, 성은 하나님이 남녀 간에 결혼을 통해서 주신 축복입니다. Jadi seks itu adalah suatu berkat Tuhan kepada suami dan istri yang sudah menikah. 근데 이거를 변질되게 만들고 어떤 경우에는 더러운 것처럼 여겨지도록 만들어 버렸어요. Namun sayang sekali, berkat yang baik ini telah diputarbalikkan dunia menjadi suatu hal yang kotor, yang jorok, dan dilakukan dengan tidak bagus. 여러분, 반드시 이 가정을 통한 성을 통해서 하나님의 축복을 누리시기 바랍니다. Mari kita harus bisa menjadi orang yang menikmati seks di dalam berkat keluarga. 네. 그래서 하나님이 주신 아름다운 성을 통해서 생명의 역사들이 일어나는 것입니다. Dan melalui persetubuhan yang kudus itulah generasi penerus akan dilahirkan. 그리고 도둑질 하지 말라. Lalu setelah itu, janganlah kamu mencuri. 디모데전서 6장 8절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. 우리에게 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄을 알라. Belajarlah untuk asal ada makanan dan pakaian, belajarlah untuk merasa cukup. 구하려고 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어진다라고 말합니다. Karena mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것입니다. Yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 내가 땀 흘리고 노력해서 얻어야지 도둑질에 하려고 하는 그 마음 때문에 결국에 파멸과 멸망으로 간다는 것입니다. Orang-orang itu seharusnya berupaya, berpeluh kesah untuk sukses, tapi sayangnya mereka mencuri dan membinasakan orang lain. 여러분, 하나님의 백성은 믿음과 실력을 갖추어야 합니다. Sebagai umat Allah, kita harus punya iman, kita juga harus punya keterampilan. 아멘. 세상을 정복하고 다스리는 주역들이 되시길 바랍니다. Kita harus bisa menjadi figur-figur utama yang menyelamatkan dunia. 공부해야 될 이유가 있어야 돼요. Ada alasan kita harus belajar. 성공해야 될 이유가 있어야 됩니다. Ada alasan kita harus berhasil. 아멘. 여러분은 그리스도의 주역입니다. Sebab kita adalah umat-umat Allah. 그리고 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. Dan setelah itu, janganlah kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesama. 하나님의 백성들이 명예를 존중하고 또 존중하는 그 계명을 지키는 거예요. Jadi sebagai umat Allah kita harus saling menghormati setiap status setiap orang. 여러분 옆에 있는 사람이 가장 소중한 사람이에요. Orang di samping kita adalah orang yang paling berharga, istimewa. 맞습니까? Bukan begitu? 옆 사람이 잘 되면 여러분 기뻐해야 돼요. Kalau misalkan orang di samping kita itu berhasil, kita harus ikut berbahagia. 비교하고 배 아파하면 안 돼요. Tidak boleh kita saling membanding-bandingkan diri. 10계명에 내 이웃의 집을 향하지 말라. Lalu yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. 곧 우리는 그리스도 안의 한 형제입니다. Sebab kita semua adalah saudara di dalam 옆 Kristus. 사람 축복할까요? Mari memberkati orang di samping. 당신은 나의 형제입니다. Kamu adalah saudaraku. 아멘. 오늘 짧은 시간에 10계명에 대해서 다 나누었습니다. Di waktu yang singkat hari ini kita telah mempelajari 10 hukum Allah. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 해방시킨 것처럼 우리를 죄와 사망의 법에서 구원하셨습니다. Tuhan telah membebaskan kita dari hukum dosa sama seperti bangsa Israel yang telah dibebaskan. 이제 우리가 자유인으로서 구별된 사람이 되었습니다. Kita semua telah menjadi orang-orang yang bebas. 구별된 하나님의 백성으로 하나님 자녀답게 아름답게 삶을 살기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, jadilah umat Allah yang kudus yang hidup dengan indah dan dengan bahagia. 그래서 여러분이 살아가는 그 삶이 그리스도의 향기가 되어서 많은 사람들이 그리스도인은 저렇게 사는 것이구나 알 수 있도록. Mari kita semua hiduplah sebagai umat Allah yang membawa keharuman Kristus sehingga bisa dapat dicium banyak orang. 로마서 3장 20절에 율법은 곧 죄를 깨닫게 하는 것이다라고 말합니다.
Bab Roma 6 ayat 14 berkata bahwa hukum Taurat itu ada untuk membebaskan. 율법 외에 하나님의 의가 나타났어요. Sebab di luar hukum Taurat, kebenaran Allah telah 곧 dinyatakan, 예수 그리스도입니다. yaitu Yesus Kristus. 그 그리스도를 통해서 우리가 자유한 자가 되었어요. Dan oleh Yesus Kristus, kita semua telah bebas. 로마서 6장 12절에 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라. Dan ayat 12 berkata supaya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. 몸의 사욕에 순종하지 말고 Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말라. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. 너희 하나님 아버지께 너희 지체를 의의 무기로 드려라라고 말씀하고 있습니다. Dan serahkanlah tubuhmu sebagai anggota-anggota yang menjadi senjata kebenaran. 더 이상 죄가 우리를 지배할 수 없습니다. Karena dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. 우리는 그리스도 안에서 자유한 자가 되었어요. Oleh Kristus kita sudah bebas. 죄에서 해방받았습니다. Kita sudah merdeka. 하나님의 백성으로 승리하는 삶을 사는 것입니다. Dan telah hidup dalam kemenangan. 여러분 매일 기도하시기 바랍니다. Setiap hari berdoalah 나는 구별된 하나님의 백성입니다. bahwa kita semua adalah umat Allah yang sudah dibebaskan. 성령께서 날마다 나를 사로잡고 내 삶을 이끌어 가시는 것입니다. Dan bahwa Roh Kudus akan terus-menerus memegang kehidupan kita. 그러면 승리하는 것입니다. Dan kita akan menang. 이스라엘 백성이 언제 승리했습니까? Kapankah bangsa Israel menang? 언약궤 따라갈 때 승리했어요. Saat mereka mengikuti tabut perjanjian. 여러분 말씀 따라 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat-umat Allah yang selalu menang mengikuti jalan kebenaran. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 멸망 가운데 있는 우리를 구원하신 하나님 아버지께 감사를 드립니다. Ya Tuhan, Bapa kami yang telah hidup dan menang dalam kami, terima kasih. 나는 너희의 하나님 여호와라고 말씀하신 주님, 우리의 인생의 주인 되셔서 나를 인도하여 주옵소서. Ya Tuhan, kiranya berkatilah kami semua Tuhan, agar supaya kami dapat mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami. 이번 한 주가 말씀 따라 승리하는 주님의 백성들 되게 하여 주시옵소서. Kiranya seminggu berjalan ini kami dapat mengikuti firman-Mu dan menang. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 물이 바다 덮 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리를 거룩한 주님의 백성 되게 하신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami yang telah menguduskan kami bersyukur. 하나님의 자녀답게 하나님 아름다운 인생 살 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Tuntunlah kami Tuhan agar supaya benar-benar bisa hidup layaknya anak-anak Tuhan. 그리스도의 증인으로 담대히 설 수 있도록 축복하옵소서. Dan berkatilah kami untuk dapat bisa hidup dengan keberanian sebagai umat-umat Kristus. 오늘도 주님께 귀한 예물 드렸습니다. Hari ini Tuhan kami telah memberikan korban 믿음으로 드린 persembahan. 예물을 주님이 받아 주옵소서. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami. 이들의 가정과 산업과 후대 위에 주님 함께하여 주옵소서. Kiranya Tuhan sertailah kami semua. 세상을 정복하고 다스리는 주역되게 하옵소서. Setiap keluarga yang telah memberi dan kiranya Tuhan jadikanlah kami orang-orang yang berdaulat atas dunia. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan kasih Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 거룩한 주님의 백성으로 kiranya turun kepada setiap umat-umat Allah yang 날마다 승리할 yang akan selalu menang, 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. yang akan hadir mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.